Evropa 1940. godine. Kontinent gori u plamenu. Nemačka vojska maršira bez otpora kroz sever, a jedna mirna, planinska zemlja, Norveška, pada pod gvozdenu čizmu Trećeg rajha. U Oslu, jedan čovek, izdajnik i sluga okupatora, Vidkun Quisling, uziže svoju ruku na zakletvu Hitleru. Narod je pokoren, država slomljena. Ali malo ko tada zna da će 1000 km daleko sa Balkana i Srbije u ovu hladnu i mračnu zemlju stići vozovi puni ljudi. To nisu vojnici u pohodu, već zarobljenici. Srbi, mladići i starci, seljaci i radnici. Oni koji su u okupiranoj otadžbini smatrani smetnjom, neprijateljem, nepodobnima. Njihov put vodi ka logorima u ledenoj Norveškoj. Tamo iza bodljikavih žica čekaju ih glad, bolest, batine, prisilni rad i sigurna smrt. Na snegu i mrazu Srbi će graditi puteve i pruge za Hitlerovu vojsku, ostavljajući kosti pod severnim nebom. Najveći masakr odigraće se u logoru Basefjord, gdje će stotine biti spaljene i streljane u jednom jedinom danu. A da tragedija bude još veća, u ovim zločinima nisu učestvovali samo Nemci, učestvovali su i pojedini Norvežani, kolaboracionisti, pripadnici Quislingovih jedinica, koji će svoju surovost dokazati upravo na srpskim zatočenicima. Ovo je priča o zaboravljenoj golgoti našeg naroda, daleko od otadžbine, o stradanju Srba u Norveškoj, o zločinima koji su skrivani, o mučenicima koji su svojim životom platili cenu slobode i o istini koji danas mora da se pamti. 9. aprila 1940. godine u rano jutro počela je operacija koja će promeniti sudbinu jedne cijele nacije. Nemački Wehrmacht pokrenuo je plan pod šifrovanim imenom Weserübung, Blitzkrieg protiv Danske i Norveške. Ali zašto baš Norveška? Hitleru je bio potreban sever, kontrola mora, obala i strateški prolazi, ali pre svega nemačkoj ratnoj industriji bila je neophodna švedska ruda gvožđa. Tokom zime ta ruda se najlakše izvozila preko norveške luke Narvik. Onaj koji je držao Narvik držao je i puls evropske industrije. Norveška vojska bila je slaba, nepripremljena, a iznenađenje preveliko. Nemačke jedinice istovremeno su napadale luke, aerodrome i prestonicu. U roku od nekoliko dana Oslo je pao, a kralj Håkon VII i vlada bili su prinuđeni da pobegnu u London. U tom trenutku na scenu stupa jedan čovjek čije će ime postati sinonim za izdaju, Vidkun Quisling. Bivši oficir i vođa male fašističke partije National Samling, on je uoči nemačke invazije već sarađivao sa Berlinom. Već 9. aprila, kada su se nemačke čizme čule na ulicama Osla, Quisling je preko radija proglasio sebe za premijera i pozvao narod na poslušnost okupatoru. Njegovo ime će ući u istoriju kao sinonim za izdajnika. Quisling je postao reč koja i danas znači slugu okupatora. Pod njegovom marionetskom vlašću Norveška je postala verni saveznik Hitlera, a njeni resursi, putevi i obale stavljeni u službu Rajha. Tako je stvorena pozornica na kojoj će se uskoro odigrati tragedija jednog drugog naroda, Srba, jer upravo pod Quislingovom vlašću i u logorima koji su čuvali Nemci i Norvežani počeće golgota naših sunarodnika na dalekom severu. Prvi transport jugoslovenskih zarobljenika stigao je u Norvešku tokom juna 1942. godine. U početnom periodu, sve do marta-aprila 1943. logori su bili pod direktnom komandom nemačke SS. Čuvari su bili Norvežani, pripadnici lokalne kolaboracionističke policije i formacija bliskih Quislingovom režimu. Sudbina zatvorenika predstavljala je pravu humanitarnu katastrofu. Gotovo 70% njih nije preživalo tu prvu godinu. Od 21. marta 1943. godine odgovornost za zatočenike preuzima nemački Wehrmacht. Ulogu stražara tada dobijaju nemački vojnici, a lekari Crvenog krsta konačno dobijaju pristup logorima. Uslovi su donekle poboljšani, ali je većina žrtava već bila izgubljena.
Norveški čuvari bili su raspoređeni u logorima duž državnog puta 50, danas E6. Postojalo je više takozvanih srpskih logora, ali su najpoznatiji sljedeći: Lager 1, Beisfjord, kod Narvika, sa privremenim logorom na planini Bjernefjell, Medveđa planina; Lager 2, Elsfjord, koji se sastojao od dva podlogora, Korgen i Osen; Lager 3, Rognan, Botn; Lager 4, Karasjok u Finnmarku. Robovski rad obuhvatao je izgradnju puteva, zloglasni Blodvejen, krvavi put, seču šume, poljoprivredne poslove i čišćenje snega. To je bio rad u surovim klimatskim uslovima, bez dovoljno hrane i odeće, što je dovodilo do masovnih smrti. Za upravljanje logorima u Norveškoj, Nemci su poslali podpukovnika Hansa Benoa Hutiga, iskusnog komandanta koji je već bio angažovan u logorima Sachsenhausen i Natzweiler. Hutig je u Norvešku došao sa SS trupama iz Lobanja i uveo nemački sistem brutalnog postupanja prema zatvorenicima. Statistika preživljavanja najbolje otkriva prirodu ovih logora. Ukupno je preživjelo tek 27% svih dovedenih zarobljenika. U Karasjoku, jednom od najstrašnijih logora, do decembra 1942. umrlo je oko 2/3 svih zatočenika, što je bio procenat smrtnosti više nego u mnogim nemačkim koncentracionim logorima. Krenimo prvo od logora Botn. Norveški vojnici u logoru Botn počinili su niz ubistava, najčešće van logora, ali i bez ikakvog opravdanja. Jedan od najpoznatijih slučajeva je Louis Tideman Johansen. On dolazi u Botn na svoj 23. rođendan, već sa problemom alkohola koji ga prati tokom celog služenja. Često je završavao u logorskom zatvoru i više puta ga udaljavaju sa dužnosti zbog nesposobnosti. U februaru 1943. Johansen dobija slobodan dan. Toga dana sreće SS oficira Karla Mateusa i dobije zadatak da pripazi jednog zatvorenika, Đorđevića, bivšeg studenta. Dok Đorđević iznosi sneg preko litice, Mateus daje signal Johansenu da puca. Johansen ispaljuje metak u glavu Đorđevića sa udaljenosti od 6 do 7 metara. Razlog za ubistvo je bio bezobrazluk i komentar o nemačkim vojnicima, a situacija je falsifikovana kao pokušaj bekstva. Komandant logora Fritz Kiefer odobrava čin bez ikakve kazne. U svih 5 logora u kojima su služili norveški vojnici, zatvorenici su trpeli strašne zlostave, glad, bolest i hladnoću. Neki su umirali od povreda zadobijenih mučenjem. Jugoslovenski zarobljenik Nikola Rokić opisuje u izveštaju iz 1961. godine. Momci su nosili bajonete i ubijali iz uživanja. Svako veče tukli su izmorne zarobljenike po 25 udaraca, a sitnice su ih provocirale. Makazama su im sečeni promrzli prsti. Pokušaji bekstva bili su retki i izuzetno opasni. 14. decembra 1942. godine zatvorenik Tihomir Pantović uspeo da pobegne i sakrije se u kanal i kovačnicu, ali ga vojnici nalaze. Slomljene su mu obe ruke, oči povređene, a Pantović i još jedan zatvorenik, Valentin Kozomarnik, osuđeni su na smrt. Kozomarnik je morao sam da sagradi vešala na kojima će biti obešen, a Pantović je obešen narednog dana. Sada se prebacujemo na logor Korgen. U Korgenu su, kao i u drugim nemačkim logorima, postojali takozvani glavni ubaraci. To su bili pojedini zatvorenici kojima su davane povlastice, više hrane, toplija odeća, alkohol, ali i vlast nad drugima. Da bi zadržali svoju poziciju, često su postojali najveći tirani. Jedan od najstrašnijih bio je Stefan Besselman, bivši bokser, po pričama čak i učesnik olimpijskih igara u Berlinu 1936. Besselman je u logoru Beisfjord ubio preko 100 ljudi, a u Korgenu najmanje 11. Žrtve gušio u snu ili ubijao u ambulanti, ulivajući strah i zatvorenicima i norveškim stražarima. Na kraju su ga sami Norvežani likvidirali. Ali ni vojnici nisu zaostajali u zverstvima. Posle ubistva jednog Nemca u julu 1943. godine, uslovi postaju još teži. Po svedočenju Nilsa Samuela Asselsena, zatvorenici su izvođeni goli na sneg, gdje su umirali od hladnoće, drugi su mučeni pucanjem u noge, a jedan Jugosloven je čak stavio na kamenu peć i živ ispečen.
U najmonstruoznijem slučaju, jednom bolesniku je pacov bio vezan za stomak, glodao je njegovo telo, sve dok čovjek nije umro u strahovitim mukama. Surovost je bila svakodnevnica, prebijanje kundacima i motkama trajali su od jutra do mraka. Mladi vojnici poput Tora Erlinga Nigora 17, Ule Brynjulfa Hansena Klinga 18 i Harija Lašena 17 uživali su u mučenju. Najzloglasniji je bio tek 16-godišnji Harald Asbjørn Dreyer, zvani Medved. Medved je bio poznat po tome što je nemilosrdno i do iznemoglosti prebijao iscrpljene zatvorenike, udarajući ih kundakom čak dok leže na zemlji. Korgen je tako postao simbol najmračnijeg lica rata, mesto gdje su žrtve umirale ne samo od gladi i rada, već i od bezumne sadističke mržnje. Sada se prebacujemo na logor Osen. Prvi zatvorenici u Osen stižu 23. juna 1942. godine. Među vojnicima koji dobijaju priliku da se istaknu bio je Arnfinn Stokfol, tek 18-godišnjak iz Trondheima, odrastao u hraniteljskim porodicama, zapostavljen i zlostavljan, u logoru je brzo pokazao surovost. Već u julu iste godine ubija svog prvog zarobljenika, Jugoslovena koji više nije mogao da radi. Čovjek mu je pred smrt dao novac i sliku žene sa 3 dece, ali je Stokfol ipak pucao u njega, a potom hladnokrvno dovršio mučenu žrtvu. Kasnije će reći da zatvorenici nisu ljudi, već životinje. Drugi mučitelj bio je Henry Georg Henriksen, 17-godišnjak koji je nemilosrdno tukao zatvorenike kundakom, sve dok ne padnu. Jednom prilikom zatvoreniku je drvenim štapom ispitivao da li je živ, gurajući mu ga u oko i usta. Kada bi polomio kundak, nastavio je da bije metalnom cevi. U decembru 1942. dešava se jedan od najpotresnijih slučajeva. Olaf Samuel Estrem, 20-godišnji vojnik, nasrće na zarobljenika Mihajla Miku Stojanovića, ubada ga bajonetom i ismeva ga pred Nemcima. Ali Stojanović u oči ustaje, hvata lopatu i zadaje mu težak udarac u lice. Krv i zubi se razleću po snegu. Nemački i norveški vojnici odmah reaguju, sprečavaju drugi udarac i odvode ranjenog saborca. Stojanović zna da je to kraj. Ubrzo je na smrt prebijen u brutalnom linču. Njegovi sapatnici nisu bili iznenađeni. Dugo je govorio da iz logora živ neće izaći. Najveći broj mrtvih u Osenu završava u masovnim grobnicama iznad logora, ali postojali su i jeziviji slučajevi. Ponekad tela nisu sahranjivana, već su korišćena kao materijal za puteve, pomešana sa kamenjem i peskom. Zabeleženo je da je jedan zatvorenik dok su ga tukli pao u rupu na putu, koju su potom nastavili da zatrpavaju. Nije poznato da li je bio živ kada je zatrpan. Sljedeći je logor Karašok. Ono što izdvaja logor Karašok od ostalih jesu planska i organizovana ubistva. Zatvorenici su vezivani za drveće ili stubove u barakama pa pogubljivani pred strojem. 12 Norvežana bilo je određeno za streljačke vodove. Svedoci su kasnije jasno povezali njihova imena sa ovim zločinima. Razlozi za pogubljenja bili su bolest, krađa ili pokušaj bekstva. Pre smrti žrtve su brutalno mučene. Jedan Srbin vezan je za drvo na -30 stepeni u samoj košulji. Nakon sati stajanja u ledu, streljanje. Ipak, bilo je retkih pokušaja čovečnosti. Nemački vojnik Fritz Reuter zatvorenicima je dozvoljavao duže pauze i krišom im donosio hranu sakupljenu od kolega. Poneki Norvežani na svoju ruku donosili su im vodu i krišom delili obroke, ali takvi gestovi nisu mogli da promene sudbinu stotina. Svakodnevnica je bila ispunjena nasiljem. Zatvorenici su 2 puta nedeljno ulazili u šumu da donesu drva. Grupe od po 40 ljudi pod pratnjom 6 naoružanih stražara morali su da trče sa ogromnim tovarima. Ko bi pao ili zaostao, bivao je šiban štapovima. Često bi oni najslabiji bili odmah streljani. Postojale su i surove igre. Jedan mladić dobio je naređenje da podigne težak kamen iznad glave. Nije uspeo. Norvežanin je tada prišao, uzeo isti kamen i razbio mu lobanju pred očima ostalih. Karašok je ostao upamćen kao logor smrti u kojem je čovjek bio sveden na ništa, gdje je i sam život bio proglašen krivicom. A sada Bejsfjord.
Početkom juna 1942. podignut je logor Bejsfjord. Već prve noći stigla je povorka iznemoglih ljudi, vezani jedan za drugog, u ritama, bosi i prljavi. Neke su nosili na kamionima, polumrtve ili već mrtve. Lokalno stanovništvo gledalo je u šoku, jadna povorka, kako je zapisao jedan očevidac. Zatvorenike su terali na besmislene vežbe, nošenje kamena sa gomile na gomilu, vuču kolica sa ljudima unutra, pretekanje peska u džinovske kante koje nikada nisu korišćene. Svako ko bi posrnuo bio je pretučen. Sredinom jula u logoru izbija epidemija tifusa, desetine umiru svakog dana, bolesni leže po podu bez hrane i lekova. Nemački i norveški lekari odlučuju, bolesnike treba izolovati. Zidana je žičana pregrada u obliku krsta, razdvajajući zdrave i bolesne. Za bolesne to značilo samo jedno, smrt. 17. jula naređeno je da se iskopaju 3 ogromne jame. Zatvorenici misle da su u pitanju radovi za vodovod. U stvari, kopali su sopstvene grobnice. Uveče 18. jula zdravi Jugosloveni odvedeni su iz logora, njih 588. Unutra ostaje 287 bolesnih. Nekoliko sati kasnije noć je presekla paljba mitraljeza. Sa stražarnice, sa krova baraki i pored jama pucalo se bez prestanka. Ljudi su padali u masovne grobnice, jedna grupa za drugom. Lokalni meštani kasnije su svedočili da je pucnjava trajala sve do jutra. Masakr u Bejsfjordu ostao je jedan od najvećih ratnih zločina počinjenih u Norveškoj. Za njega niko od norveških vojnika nikada nije odgovarao. Iako su uslovi u norveškim logorima bili zamišljeni tako da niko ne izađe živ, pojedini Srbi ipak su uspjeli da prežive ili da pobegnu, ostavivši za sobom svedočanstva koje su dragocena za istoriju. Jedan od najpoznatijih slučajeva je Novak Todorović, zarobljenik deportovan iz Banjice u logor Korgen. Dana 13. avgusta 1942. godine saznao je da je naredni na spisku za streljanje. Tada se odlučuje na beg. Preko šuma i močvara, uz nadljudski napor i uz rizik da bude ubijen, uspio je da prebegne u Švedsku. U konzulatu u Stokholmu dao je potresnu izjavu. Nakon streljanja nas 20 odvedeno je u šumu da kopamo grobove za pobijene. Čuvari su nam rekli, kopate sebi domove. Znao sam da sam sljedeći i zato sam pobegao. Ovo svedočanstvo danas se smatra jednim od ključnih izvora za razumevanje svakodnevnice u Korgenu. Kao jedan od rijetkih preživjelih Bejsfjordskog masakra, Spiro Prostran je svedočio streljanju 286 bolesnih i iznemoglih Srba 17. jula 1942. godine. Ostatak zatvorenika primoravan je da kopa u ledenoj močvari. Požurite srpski psi, Norveška ima dosta zemlje i vi ćete je svu iskopati. Pričali su tako čuvari. Nakon kapitulacije Nemačke u maju 1945. preživjeli jugoslovenski logoraši nadali su se da će krivci za zverstva biti kažnjeni. Umjesto toga većina je izbjegla pravdu. U logorima Bejsfjord, Botn i Karašok stražari su često bili Norvežani, pripadnici Hirdena i policije. Oni su mučili, streljali i bacali zarobljenike u reke i peći. Iako su neki bili osuđeni, kazne su bile simbolične, a mnogi su brzo rehabilitovani, jer je tokom hladnog rata naglasak bio na borbi protiv komunizma, a ne na procesuiranju zločina. Posebno se ističe Hans Benno Hutip, bivši upravnik logora u Sachsenhausenu i Natzweileru, koji je u Norveškoj organizovao sistem uništenja nad Srbima. Uprkos tome, posle rata je pušten i nikada nije odgovarao. Najpoznatiji primjer je Knut Rod, norveški policajac koji je učestvovao u deportacijama Jevreja i represiji nad Srbima. 2 puta mu je suđeno, ali je oba puta oslobođen pod izgovorom da je navodno pomagao otporu. U stvarnosti, odluka je bila politička. Bio je potreban u obračunu sa komunizmom. Rod je nastavio karijeru u policiji sve do 1965. godine. Iako su mnogi Norvežani služili Nemcima kao stražari, narod nije ostao ravnodušan. Duž krvavog puta meštani su ostavili hranu ispod kamenja i ograda, spasavajući živote izgladnih zarobljenika. Pojedini su išli još dalje, pomagali beguncima, poput Ostoje Kovačevića, koji uz pomoć lokalnih ljudi pobegao iz logora Botn.
Protiv Nemaca borile su se dve glavne struje, komunisti i konzervativci, iako ideološki suprotstavljeni delili su neprijatelja. Nije slučajno što upravo ove dve stranke i danas jedine u Norveškoj otvoreno kritikuju NATO i podržavaju Rusiju. Istoričar i oficir Knut Fluvik Thoresen u knjizi U Norvešku smrt beleži svedočenje Nikole Rokića i drugih. Verovatnoća da logoraš umre u Norveškoj bila je veća nego u Auschwitzu. On je pisao da su neki čuvari bili suroviji od Nemaca, ali da je običan narod činio sve da pomogne. Thoresen je kasnije služio u Republici Srpskoj i na Kosovu, gdje je 2004. njegov bataljon zaustavio napad 10.000 Albanaca na srpsko selo Čaglavicu, nastavak razumevanja srpske patnje. Hiljade Srba stradale u severnim logorima Norveške. Glad, hladnoća, batine, smrt. Mnogi su izgubili život, ali ljudskost nije izgubljena. Hrabri Norvežani pomagali su zatvorenicima, rizikujući sopstveni život. Posle rata, mnogi zločinci ostali su nekažnjeni, ali sećanje na stradale ostaje. Jer kako kaže Sveto pismo, pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima video. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednog dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoju decu i decu njihove dece. 5. knjiga Mojsijeva 4/9. Ne zaboravljajmo, čuvajmo istinu.